Para junan baralu simulja seterus epon egi kak dinto bebulangan agama otabe pon ceramah agama sarang ajudan simulja Kiai Haji Abdul Ghafir Al-Khalid minangka pengasuh pondok pesantren Al-Itqon nyapekan barat Batang Sumeneb da ajudan simulja Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Ghafir Al-Khalid bekto tor tempat abdina ngatore Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa billahi hawli wa i'tisami wa quwwati wa ma liya illa sitruhu mutajallila fa ya rabbi antallahu hasbi wa uddati alaika i'timadi dari'an mutawakkila amma ba'du. Para alim, para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, wa akhusu bidzikri, langkong-langkong para habaib seabdina sangat ta'zimi. Di antara beliau bada Al-Mukarram Al-Karim Ibn Al-Karim Ibn Al-Karim Al-Habib Salim Al-Jufri Al-Habib Faqih Al-Hirid Al-Habib Hasantor, para habaib selain, para masyayikh, para kiai, Kiai Abdul Basit Salairana Simulja juga, Kiai Mahfud Salairana Simulja, Kiai Ilyas, Kiai Ahmad, tor para kiai selain se asma agung epon lastare sebut nengi awal sarang penata acara seabdina sangat ta'zimin langkong-langkong pengasuh dari musola kak dinto Miftahul Jannah iki sela ampon pon apa nyamai pon sukses adidik santreh epon sampai saat samangken beda tasyakuran khatmil Quran ajunan semul jagi Allah peten kaula saat semangken ngibah pon apa nyamai pon himmah kaangkui atau bepangatero setengki tero apol kombola nomor setong tero apol kombola ben orang-orang semuljah ia junan epon Allah ingki panika orang-orang seahlul Quran akatia potra-potreh kak dinto sela ampon ahatam Al-Quran
Teti mantir muka seteja kepanika tak cuma pakompolan nang itunya, tetapi nah pakompol sampai de swarga. Amin Allahumma amin. Saat semakin panika kain to benih ceramah agama, tetapi na pengajian agama. Karena kepanika maka beten kaula setiap hadir eonceng tantretan beletang ke kaangkuy ngiseen acara pengajian kak dinto den kaula dipastikan ngibe kitab. Jadi saat semangken beten kaula ngibe kitab kurang periksah pun apa sampai ibe cakapi deki kepanika ting penting dari telok kitab panika. Saya nomor setong ngibe kitab An-Nafais Al-Alwiyah kak dinto karanganipun Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad si masyhur. Nomor 2 beten kaula ngibe kitab Nasaihul Ibad karanganipun Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Si nomor 3 ngibe kitab Hasyiah Al-Baijuri ala Jawharatit Tauhid khusus abahasah fadilah keutamaan sebeda hubungan kalaban orang ngaji ilmu agama langkong si hubungan kalaban pamausan Al-Quran. Jadi upamah pengajian panikah tak lebur tak masalah. Manabi pengajian kak dinto lakaran seikaputo bene lebur tak lebur tetapi na manfaat ben barokah. Amin Allahumma. Anapa den kau lemak ngibe kitab pun apa boleh kento banyak para kiai banyak para habaib tetih mon kau le salah deki ngarteen dari kitab-kitab saya baca ben beten kula ten kula mak leh tegur kento lopot artena kento lopot penjelasna tetih ceramah kak dintok anapa ceramah nih kamu ceramah mak pak tak pati manfaat ceramah apa nih kata ada ceretan ceramah pengajian umum nih kamu alim jamaah tak ada wala tasiru aliman bil idati tak ada ceretan sampean pasanan bisa alim bil idati kalau ban mau idah ini kalau ban pengajian umum ada sampean tegelapa hadir pun malam mon ke pengajian umum tak bisa alim bundan. Lakin bidarsi kutubil a'immati tatapena bisa alim kalaban ngaji kitab para imam ngaji Safina Sulam. Jadi mon ngak panika kan pengajian umum pengajian khusus cek tinggal cek nyoko pagi kalaban pengajian nah ini kan mangkana apa maktor gadang pengajian umum panika tak barokah. Pertama kadang se acerama lakaran tandi barokah ya ada jelas se acerama tandi barokah atu barokah pada ban orang acerama tandi pese apa iya bisa atu bese. Nah kalaban sebab panika maka beten kaula pribadi tanpa nyalaaki dek ka pencerama selain dan kaula menabi hadir dek ka pengajian kak dintoh dipastikan ngibe kitab. Anapa? Mun kaula si acaca panika tak andi barokah maka imam singarang kitab panika barokah si bekal akili dek ka para ajunan sateja. Amin Allahumma amin. Masya Allah kak dinto le kepada ya Allah kak dinto ahlul Quran orang-orang semuljah tersendiri ya junan epon Allah subhanahu wa ta'ala pantas orang hatam Quran kepada benih cuma selameten ngak panikah mun parlo palebi raja mun urusan ben ilmu ini cok bakala kesilain tor kadang tapi tak setuju na buntan tor kadang Iman Tajun pimpinan Kelebun Pak Matahyar makin asapora dan kalau di luar kota aja ibu anapa tor kadang
salamet enah kabunga enah ngagungen potra potre hatam Al-Quran ampun hatam otabah lastareh nang pengajian nang ponduga nang sekolah enah tor kadang salamet enah panika kala kasalamet enah bilah abiniyah tor kadang kala bunga nah potra potrena para ajunan sedejah hatam Al-Quran bunga na para ajunan sedejah ngagungen potra potre la ampun hatam Imriti hatam Alfiyah hatam Zubat ben sama aja mah kala bunga na tor kadang kabunga na pola na la ampun abini ya kala kasi bini kipona na alagi ya kala hatam Al-Quran na biasa ko ninyang ngaraki jagung tapi mon abini ya Masya Allah ipangantanin alake ipangantanin engkonco ngagi panumpak jaran selake numpak jaran tor kadang mon jauh ke paneka nyewa aki mobil-mobil semewa gini bunga gelureng tuana polana selamat na apa salamet na culing masuk ke lubang salamet na bunga beneta oleh bunten dan kulo beneta ngoleh aki ya toren tapi salametan potra-potrena perajunan sateja hatam Al-Quran ampun lah lulus sekolahan pengajian epon nikah cek pakala kasalamet naju insyaallah kadang mau nakabin ke menikah Masya Allah tandi sapeng awotang beda tada awotang bengal ke menikah arapah gini kan nyalamet najuling menikah tapi bila potra-potrena para ajunan saja hatam Al-Quran lah kepenikah yang kebiasa ni kenyaman aku orang ngormat de kail makanya guru bedan kaulah yang punten sebagian dari guru bedan kaulah ke Holil Imam almarhum hatam Al-Quran kepenikah enyam beliaki sape arapa karena kenapa saya kaule dari putrana engki panika dari keholil engki panika ilmu kalamullah saya lebih larang lebih mewah lebih larang dari panponapan bisa os lampun kaule maka patot salameten kalaban enyam beliaki sapi ben sama jemaah kaula tibi nika kaula hatam Alfiyah pak kaula hatam Alfiyah bu kaulah hatam Alfiyah ben orang tua kaulah yang beliau kisah sampai selamatan dekat guru beton kaulah almarhum Kiai Habibullah Roisi Kalaban tapi kaulah abine kaulah tak kada yang beliau kimbi belakatan kaulah abine tak yang beliau kimbi belakatan kaulah abine ada tak sangguin panapan tong setengah orang abine tak ngibapan ponapan Masya Allah cek saking reng mantajun mungkin lah tak detik muni mantajun ni kamun mangkat selake mangkat kakon sebine aduh ingin jemaki mobil-mobil mewah ini din kalebunah din apelang papi yang cok beriin hiasan ini beri hiasan kaulah abine ibu di pick up oh kuat pick up ibu di pick up itu lagi di pick up kaulah tak ngibah lencak ada korseh tak ngibah lamari ada kapi lama tak ngibah bental tak ngibah ada tak ada seekibah
kecuali ngibesetong si paling penting. Apa? Ya juling ya. Sanikah maraja pernikahan ke pernikahan benih syarat sana pernikahan. Napa maksudnya? Tantaretan eka into buletang ke para jamaah laki an bini an pernikah mik sateja na pernikah benih orang mampu sateja mik beda si kelas menengah mik beda si kelas maba sekelas maba ninta gula sekelas maba ninta gula tak ngibelencak wah mon tak ngibelencak bebas mon lencak tak kok geger gua apa mulai nangi baba hah Allah aja lah. Adakah setong hikmah sopa aja potra-potre para ajunan seteja khotmil Quran bila urusan ben ilmu aku ngaki kalau ben songku ongkuna. Ada bu para ulama walau anna ahlal ilmi sanahu sanahum walau azzamahu fis suduri la azzama. Seandainya orang-orang seibrin ilmu ngaku-ngaki dak ka ilmu na edadane yaku ngaki mulja'aki maka ilmu bekal mamuljaki dak ka orang jariah walau anna ahlal ilmi sonahum seandainya orang andi ilmu ajaga dak ka ilmu na walau azzamahu bis sudur seandainya atena amul ja'aki la adzama maka ilmu jar bakal mamul jada ka orang ilmu kebani kaca ipon sandi mun imul ja'aki hormat bakal peter hormat ke kalaban ilmu nah karena apa nikah para ulama ada buaki bahwa orang ngaji ke tapase ngacuk sabe ibebe karena kebani ka apa ngormat dak ka ngormat dak ka ilmu saya ngak ke tak pecek les toles ben saroban montak penting beni catatan sederi guru na ben sama macam saya tak ada hubung na ben ilmu cek les toles anapa karena ngormat ilmu maka ontong ongku para jamaah tantretan buletang kene gak dinto sepotra-potre naga nikah lampon khatam Al-Quran mantar muka selain kepada seki tak hatam potra-potra na para jamaah seteja na laki bini mantar ben Allah subhanahu wa ta'ala juga ni peteti ahlul Quran amin Allahumma bon saya pertama kak dinto keistimewaan ipon orang ahlul Quran dan kaulah peti ngotip dari kitab Nasaihul Ibad eka dinto Syekh Nawawi nerangaki setong hadis ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu jadi kaula tekalapah apal ka hadis panika pakun ben kaula maca ge tapa makle anyama pangajian maus kitab sanajan kula apal ka hadis pakun ke tapa harus ibuka makle anyama pengajian muka kitab kepanika maca kitab sehingga mun kaula tak andi barokah maka Imam Nawawi panika barokah nasi bekal akili dak keperajunan sateja amin Allahumma amin debuna Imam Nawawi senokel hadis kepanika orang-orang seahli Quran jadi diibaratkan keluargana Allah wa khassatuhu ben orang-orang penting Allah orang-orang penting rekanan andi pangkat mulja nang ajunan epon ning ajunan epon Allah karena kepanikah karena panika orang mulja maka patot meneng itunya kepanikah padengaki ka mulja nah kalaban pun apa bisaos seeka bisain tamasok kalaban mabada tasyakuran
termasuk kalaban islamaten pon apa boleh sampai mabede pengajian kati ke panikah mantar sateja jamaah laki an binian mun labeni orang-orang sebiasa hatam Quran karena apol kompol ngaku-ngaki orang setepan hatam Quran mantar sateja ben Allah taala epapolongan nge swarga ben ahlul Quran amin Allahumma. Namun kelas aku leban sampean nih Bu, kelas aku leban sampean nih Pak jamaah aneka mon tak ngampuaki pangalebur karena apa Quran ijar yang repot cer ajar na pengaji mak le tahu maca Quran kapan tahu maca Quran ya ada lah tak baca boleh je lah tahu Quran aku sambung tak baca boleh tak baca aja tor kadang sebaca setahun sekalian mon beda orang mate ya mon beda orang mate guru kala baca dengan setiin maca surat ya mari yasin dai sabe boleh ngantos beda orang mate boleh mon tada orang mate pakun beda dengan atuk ya tah lamari bila beda orang mate kala boleh maca ya pas nyamain Quran semajid nyamain Quran karena sebaca ngantos orang ngantos orang mate ya Allah arede maka mun tak ngambuki pangalebur kan ada ahlul Quran ada potra-potre manika pas katipun apa bedan kulo sedaja pangalebur panikah sangat raja fadilana mangkana peden kulo sedaja mun beni orang mol jenenge ajunan epon Allah palebur belekatan dek ka orang mol mun kaula sedaja beni orang ahli ibadah palebur ka orang ahli ibadah imam peden kulo sedaja al imam asy-Syafi'i ada bu sabanika uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Dawuh Imam Syafi'i angkok lebur dak ka orang-orang mulja orang saleh. Angkok lebur dak ka orang-orang setinggi pangkat ning ajunna Allah. Walastu minhum walaupun sengkok jer beni orang saleh, angkok lebur ka orang bagus. Ara apa? La'alli an anala bihim syafa'ah. Mi pola sengkok kalaban sabab lebur dek ke orang bagus orang soleh sengkok neng akhirat beri syafaat engkok semestinya tak masuk surga pola nek tonton ben orang soleh sengkok lebur dek ke orang soleh lebur dek ke para ulama lebur dek ke orang-orang ahli ibadah dek ke Allah mestinya engkok tak masuk ke surga tapi sengkok tonton kiba masuk dek ke dalam surga. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi wa in kunna sawaan fil bid'ah. Cai pon Imam Syafi'i engkau teka lebur ala ko maksiat, engkau lebur ke artian engkau selalu ala ko maksiat. Engkau walaupun selalu ala ko maksiat, engkau cek bejin mun ka orang sepada ala ko maksiat. Teka engkau pada. Engkau teka lebur ngatu jam cek sagingan. Tapi engkau mendengar lereng ngatu jam kan engkau cermet engkau. Tekan kok pada lebur ngatu aja tak kongsi senang aja apa mon pah reng coba lebur ka reng coba pah nengi akhirat pada nengi neraka ben saya ke lebur ini ya siapa sih nolong lah karena kepanikah maka pangalebur kepanikah sangat raja manfaatah iajunan epon Allah subhanahu coba kengain cari tanah ashabul kahfi Quran beda kan? Surat Al-Kahfi beda tada beda tada beda mesengku surat Yasin melolo segala roh oh Quranan mantajun reng dosa reng manding reng biasanya surat Yasin jero alpo kong saya bedo bun bobo sih lo kau buka surat Yasin itu mon saya tengah roh ada anyar bakun tak buambu muka surat ya. Saya nomor 2 saya buka paling waqiah. Polane ekaso. Ekasoki.
Ya Allah tak apa pakun bagusan ditembang tak buka sekali lagi. Masya Allah. Jadi kemana kah? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi panika bani orang bani nabi bani. Ashabul Kahfi panika peto orang lebur ibadah ke Allah. Sebedeneng isetong nakero sesatu aja nah ben rato na sekali. Negara kafir rato nah dukan rato kafir tak percaya dek ka Allah. Maka singkat cerita Ashabul Kahfi kebaneka ipatekna dirato. Ashabul Kahfi peto orang neka ipatekna dirato polana iman nyempe dek Allah. Akhirat Ashabul Kahfi panika buru dari negara panika tapi nyaman larato isoro tabang dirato ke tentara nah tabang Ashabul Kahfi si kebeto jere tabang paten karena letak nyempe ke sengkok nyempe dek ke Allah maka sopaja itabang Ashabul Kahfi si kebeto panika sampai akhirnya Ashabul Kahfi panika ongke ke setong gunung ngetek ke dalam gua. Al-Kahfu panika kahfun panika gua. Ashabul Kahfi orang-orang senempaten gua. Bon, sebelumnya ongke kapan ongke ke gunung ke panika pas beda pate Pak. Pate nabang norok. Maka ben Ashabul Kahfi pate panika kotep. Yak jai pon orang gak dinto jai pon orang Madura yak yak nyorot pate panika leyak nyorot sampun pate panika nyorot Ashabul Kahfi ongke boleh nerusaki perjalanan nuju dek ke gua sebenarnya atas gunung nabang boleh pate nika Bu nabang boleh pate nika Pak nur Ashabul Kahfi dopak ke tengah nah gunung perjalanan ke panika patek panika nabang polisi nomor 2 ekotep poleh ben Ashabul Kahfi yak nyorot poleh patek panika saampona terakhir Ashabul Kahfi para dopak ke gua para dopak ke lobeng ke pemasukan lampon patek nika nabang poleh saampone ngala akibat toh ekotep patek nika pas bisa ipacaca ben Allah patek ni kan ngocak sejak maturan sapa ni kan orang-orang se ibadah nyempe Allah orang-orang se soleh orang-orang se bagus tikel kaulah sanajan patek kula ce oje ce kotep kula lebur ka orang-orang se nyempe ka Allah kula lebur ke sampian mek pola kula manfaat ajaga sampian istirahat kula se ajaga tikel kula ce kotep kula nur sampian jan pasirah Pak patek makanya dengan Quran kasa ampun lah bisa aja Ashabul Kahfi ke baneka tak ngake boleh iya lalatina nur aja makanya benar Allah Ta'ala ia ceritaki wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid dibudina patek ke baneka arendung nang lo bengaku nang amper ada kan napa saya kalah cerita dari panika pakai nang akhirat debuna ulama sateje keban ben Allah Ta'ala sampun lastari adilin sateje keban binatang panika debuin ben Allah kuno turoba tetiabu ban kapi tetiabu kapi sapek tetiabu kapi rekanan lah embe tetiabu kecuali sapolo keban panika pemasok swarga ben Allah bedekeben macam sapolo ben Allah Ta'ala masuk swarga makle singkat antara nasi macam sapolo ni kasi bakal masuk swarga engki panika patek nah Ashabul Kahfi patek nih Bu patek cepon putra-putra sing ngaji panika uning patek nih kan naji setakgung tanggung Pak patek nih Bu naji setakgung tanggung benih cuma najis ingat teman cok jalat rong kemi benih patek ke menika pada ben celeng kenal ben santreh nyamin najis mual
muwalladho. Carana nyoceen tak panggempang bo dari beraan. Harus isoceen petong kaleng ihdahun nabi turab. Salah setong dari sepetok kotu icamporen abu. Ini kenapa? Nyoceen najis apa? Tapi patek ni gara-gara lebur dak ka orang soleh. Polana lebur dak ka orang bagus. Lebur dak ka orang-orang si ahli ibadah dak ka Allah. Saampun ashabul kahfi, orang-orang si kaleburin ipa masuk ke surga, maka paten ben Allah taala ipakon ka angkui juga masuk dak surga seperti orang-orang si kaleburin masuk surga. Masya Allah. Mon pate bisa masuk surga karena lebur dekat orang semulja menurut Allah yang masuk surga seika leburin napa engki kau lihat saja nika jamaah hadirin hadirat saja setor kadang ka into bekjauh sampai hadir dekat dinto karena memenuhi undangan ben terwapul kumpul ben orang ahlul Quran pun apa engki mon pate masuk surga pah kau lihat saja panika ben Allah taala pakahala ka pate insyaallah tak cuma kumpul mangken manter ipa kumpul juga ben ahlul Quran dengan surga amin Allahumma amin akatia sila ampun itu bagi Imam Syafi'i panika tu Imam Syafi'i engkau tekareng tak bagus engkau lebur kereng bagus engkau tak bagus apa yang engkau malah berdenolong bagi dengan akhirat engkau teka cuba daun Imam Syafi'i engkau tekareng cuba laku maksiat engkau beci engkau gak tak seneng jak mun kau reng laku maksiat tekalan engkau lebur ke laku maksiat kenapa boleh yang pada cuba lebur ke secuba siapa sih nolong kepanika karena kepanika maka penting pangalebur kepanika eka andi ban beton kalau saja ka angkui lebur deka orang-orang si ahli ibadah deka Allah subhanahu wa ta'ala lepas nikah ben Allah ta'ala cerita aki dengan surat Al-Kahfi surat Al-Kahfi ke manikah Allah ta'ala nerangaki pan saponapan cerita si sangat berfaedah yang antaranya cerita Nabi Musa senyare ilmu aku ruah dekat Nabi Khidir kain tu cerita aki dengan surat Kahfi sampai Nabi Musa ada bu atina wada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba sampai Nabi Musa panika ada bu dekat Nabi Yusuf bin Nun panglatina waktuna nyare Nabi Khidir dabuna Nabi Musa mayu engko cek payan aya engko la jalan kemah ka kanan kemah sangun engko paya pondut hikmah ban ulama bahwa orang ngaji kepanika ngaji Al-Quran ngaji kitab ilmu pun apa boleh gelak panika banyak siapa lagi akidatul awam kula ki beruda pak ya Allah kula senang mun bedah penampilan nampil lagi apalan kau senang luar biasa kau jangan ke pengajian haflatul imtihan pas bedah penampilan nah ngapalagi embrite penampilan nah ngapalagi alfia penampilan nah kepanikah mau kitab-kitab sejak lakarya cisantre kula seneng ya Allah mantir peteti ilmu manfaat pun mantir banyak asenin dejai ponten kaula seneng kula arapah karena ini kata biasa bu mun kengkun hadir kai imtihan beda penampilan orang atari dak iya ruah apa no usah tampil lagi santre jarang cetek tukang tanda penter benih keistimewaan santre tak usah tampil lagi kurang manfaat ditampil lagi tapi mun apalan kepanika tampil lagi mau kitab tampil lagi apal akidatul awam tampil lagi apal hidayatus sibyan tampil lagi nikah setak prabenik kesejat lagar patot tampil lagi supaya eten deben selain amin Allahumma nah maka surat Al-Kahfi kepanika penting juga imaus ben para ajunan setia langkong ibu-ibu menikah manabi ngagungen putra pasta istiqomah pangaji ke pondok laku tak pernah pangaji dinia
biasa na sore gak disa manabi ini yang tak ada pak ke sekolah nentar nyari lebu na mano pangaci kalangker entar na bangko bea nah ini kepenting keangkui mau sen surat Al-Kahfi hubungan sebenarnya ibu-ibu saya mau jagi Allah pada jamaah jamsil pada genggi nika hubungna ban surat Kahfi nika sambil undangan pribadi di dan kaulah deka jamaah kaulah ni al-itqan setiap maulid mabedah acara akbar maulid akbar ki ada apol kompon biasana ni hari terakhir samaken panika bulan maulid sedatang nika manabi tak kalero ke panika nakes teti cuma sangalekor are maka ke panika niki tangkel sangalekor manabi tak kalero panika hari Senin napa tangkel 2 lekor napa salekor ke panika manabi anu narekenan manabi umum alhasil nih tanggal sangalekor hari Senin kaulah antara nah aing sebekal itu biasa tu aing barokah gak bisa ane tak pernah mulai lamba kaulah atau aing si barokah ni kebiasalah ibu cain yasin ibuan panika ibuan antara na sebekal itu sedatang panika benten kaulah ampun ikantang bekal ibu cain surat Al-Kahfi 313 kali aing panikah jadi perajunan saja manabi tada odur bisa hadir ya toren laki anbinian tak pun abuntan bagus nah apa tujuh najaan gula dak budi kepanikah orang kepanikah rang-rang selebur ke agama ilmu agama mereka bakal ditinggal lagi tak pakai kabar loh sehingga dia bunda kanjeng Nabi di akhir zaman sayati alan nas zamanon kasirun fihi hutoba'uhu bakal datang setong zaman dekatang umat dia bunda kanjeng Nabi nang iwak tojriah tokang pidatu cek banyak kasirun hutoba'uhu tokang pidatu banyak kolilun fukoha'uhu keng sing ngarte agama sakone anapa mak sakone sing ngarte agama kerana lakaran la ilmu agama tak pate ekale burin nah kaangkui ajaga ilmu agama malebur da ka ilmu agama maka betul kau lah arsa penting parlo aing sebekal itu benten kau lah bacain surat Al-Kahfi sebanyak na 313 kali Arabna pun apa Arabna sopaja se ada aing panika atau nak potona beda orang-orang sepatuti ulama ben Allah Ta'ala sebekal ajaga ilmu agama panika selanjutnya ajaga agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi perajunan saja manabi ngakungan potra tak pati istiqomah janreng kanto cengkal meler tanda atau oca pasekut mau sen surat Al-Kahfi langkong-langkong diri ring sepo bini nah mana bireng sepo bini nah kak dintong sebagus cara nah setiap hari Jumat pagi lastari subuh kak dintong mau aki surat Al-Kahfi mau ka aing terus aing panika deer lagi dek kepotrana saya khususin sampean deer pertama sabelunah ada panpunapan si lain kak dintong ulang terus tak anu sekalian maca aki sanajan la istiqomah sekali atau oca sekali penting ben bagus kak dintong kaangkui terus laksana aki sopaja dek buding sajan atau oca amin Allahumma Imam Syafi'i panika seariwayat ki guru syair panika ngakungen santreh asmana Imam Ahmad bin Hambal Imam Ahmad bin Hambal nah hubungan kalaban hotmail Quran hubungan kalaban muljana orang-orang selebur maus Al-Quran maka Imam Ahmad bin Hambal kepanikah andi cerita khusus hubungan kalaban Al-Quran anapa karena Quran panika jaipon gelak kepanika aropa aki kalamullah ilmu semul jayajunan ipon Allah jadi Masya Allah pasera si apun to pasera guru na ya Allah
pasera kepada kesenolongan satu je panika orang-orang semuljo se terlibat di dalam khutmil Quran sampai kepada satu je senolongan kepada ase burse matuk terob bersama cuma kepada bekal icatat ben Allah taala tamasuk deka orang-orang sidik ngodiin syiar epon Allah subhanahu wa taala kepada masya Allah karena cuma nikah cek pas kuon oleh tak apa buntan potra-potra nak kebanyakan penumpak jaran karena hatam Al-Quran kengeng inggi kengeng erengen terumbin kengeng inggi kengeng tak apa buntan pokok jek erengen seronen tadu jauh Quran jeda penumpak jaran oleh erengen pun apa kan hadra wah bagus numpak jaran kengeng reng sepunah tronum bagiak ngunceng kode jaran tong aki bagus bangga ngagungin potra kebanega hatam Al-Quran tak napa nyewa jaran sabanega berempa biasa na saya wana ya lemrak 1 juta ba maninggi 1 juta nika mun tak kurang inggi kebela 1 juta kilo kembang karena ngormat potra-potreng selampon hatam Al-Quran tapi cek kelupain kurunak lebih mulje tempeng rengan di jaran kurunak kayak Abdul Salam kan itu saya ngajarin panika saya mulang nih setahun bedereng main jam jaran sebeduk kong saya bejar 1 juta saya mulang setahun teri beri apa-apa lopot kepanika kajaran iatoren sewa 1 juta simulang bahasa 10 juta mun simulang arapa bola na debuna kitab ta'limul muta'allim laqad haqqo ayyuh da ilaihi karomatan mun pi perhagiai panik perhabaib apal kapi panik insyaallah li ta'limi harfin wahidin alpudirhami cai pun kita alimul muta'alim patot guru simulang sahorop sawas simulang sahorop alif ba sahorop tak usah sampai kaya setiap sahorop patot ikalangkongen terima kasih imul jaaki atoren hadiah al-kudirhami saybudir sadirham ini katalog gram bu sadirham ini katalog gram sedirham nih ke gram kalek saibuk teloki kilo beri 3 kilo beras deh bu emas salakah 1 huruf kalangkongen iatoren saibudir mun pas sampai atam mereka hibri berempah masa iya pah kala kering main jam jaran sebeduk masa iya regenan pesanan kala kareng nepu dromben bo cok pagala mon pas kala kurun adeki kala muljana kehormat nakala maka ilmu tak bakal memulja arapa karena jelen ala ampon lopot walau adzamahu bis suduri la adzama karena berarti ilmu nak keki kurang mulja kurunah kurang mulja lebih mulja orang andi jaran Imam Ahmad bin Hambal kak dinto amim peh nah anika kaulah nukil dari kitab Hasyiah Bajuri ben kaulah baca boleh malai pengajian kitab menika tak lebur tak rapat tak lebur pokok manfaat iki amin Allahumma amin Bismillahirrahmanirrahim kak dinto cetakan halaman 190 beto baca cara apa kena langsung yartena makle lekas makna lapat makna mubtada khobar ka abid wa hukiya annal imam ahmadah ra'al maula fil manam 99 marrah Imam Ahmad bin Hambal santrena Imam Syafi'i pandega Imam Guru pedan kulis sedaya Imam Syafi'i ngagungen santre kepada Imam Ahmad bin
Amin peh apangki ben Allah subhanahu wa ta'ala sabenyakna 90 kali. Amin peh atemu ben Allah 90 kali. Benikun ben kanjeng Nabi langsung amin pe Allah 90 ga nikah. Bener mau kanjeng Nabi tak itu mau bitongan nah nggih. Sampean berapa kali amin pe? Amin pe kanjeng Nabi pernah. Binean pernah. Oh, amin pe tompa sahab. Bu. Tapak ke mana tompa sahab ke? Amun saya nyang ketero beni sahab robo. Asabobona. Sabobona. Are Imam Ahmad amin pe 90 kali. Wa qala wa izzatihi in ra'aituhu tamamal mi'ah la as'alannahu. Imam Ahmad adabu engkau mun mimpi sekalian naki kena 100 engkau pastor matur ka Allah taala niki dalam mimpi. Mangkana pas mimpi engkau para'ahu faqala sayyidi wa maulaya ma aqrabu ma yataqarrabul mutaqarribuna ilaik. Ya Allah, cai pun Imam Ahmad punapa mal amalan si paling lekas ma semak orang dek keajunan sampai orang kak dinto teti orang sesemak keajunan punapa si paling cepet kak dinto ma semak setong hamba pon ajunan langsung semak keajunan mal amalan punapa faqala ada bu Allah subhanahu wa ta'ala tilawatu kalami cai pon Allah ta'ala jawab dek ke Imam Ahmad orang secek semaan kasengko bisa lekas depak kasengko lekas semak kasengko mal amalan si paling cepat ia ariak macah kalam sengko macah Al-Quran. Faqala ada bu Imam Ahmad bipahmin au biwairi fahmin ya Rab kak dinto maus Al-Quran sepah cepet ma semak orang de keajunan kak dinto Nabi maus Al-Quran ngerteh ka artena ka maknana pun apa tak ngerteh. Faqala maka ada bu Allah taala ya Ahmadu Imam Ahmad bipahmin wa biwairi pahmin. Ahmad orang cepat depak kasengko semak kasengko kalaban maca Quran ban atanya pon apa kalaban ngarteh atau tak ngarteh maka jawab nah ngarteh tak ngarteh mun la maca Quran semak kasengko de beunah hal. Masya Allah kepanika orang-orang sesemak dek ka Allah manter beten kulo seteja pas semajukan dek ka Allah karena lebur ka orang sesemak dek ka Allah. Ajunan saya muljaki Allah, saya terakhir kepanika nerangakina adika jarang terangaki. Mungkin sampean eki bedah saya lampun pernah ngaji mungkin sebelumnya, tapi bedah eki saya mungkin pengajian mungkin neka ngibu manfaat tambahan ilmu panika. Orang maus Al-Quran debunah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab An-Nafais debunah orang ngaji Al-Quran kepanika kencerna ni ke macam 4 kencerna ni kata apa ada huntan kak dinto nengi halaman 212 benten kaulai baca langsung yartena amal qiraatu fi wiris salah wa fiha asarun an amiril mu'minin Ali bin Abi Talib karramallahu wajha anna man qara al-Qur'an wa huwa qa'imun fis shalah falahu bi kulli harfin mi'atu hasanah wa in kana fis salati wa huwa qa'idun fa khamsuna hasanah wa in kana fi wairis salati wa huwa ala taharatin fa khamsun wa isharuna wa in kana wa huwa ala wairi taharatin fa bi kulli harfin 10 hasanat. Dabuna Sayyidina Ali ben panika hukum hadis karena apa? Karena hal-hal sepanika tak bisa ijtihatin para sahabat harus oleh eding dari
karena panika urusan ganjaran. Dawuh Sayyidina Ali, orang maos Al-Qur'an, putan kulis sedaja maos Al-Qur'an, kak dinto ganjarna macam empat. Sepaling raja, sepaling hebat, satu huruf dapat pahala 100. Setong huruf ganjarna ini ke 100. Engki panika para ajunan sedaja maos Al-Qur'an edalem salat sambil mancing. Kengain. Tepana salat tanah apa punten negu Al-Qur'an. Negu Qur'an kene. Nah, berkorseh maos buka on laon ja penggerepeng maleta betal ya. Tanah apa punten. Nah, maos upamana saboran panika. Upamana ledepak ka saya kulus sufaha upamana. Tanah apa punten baca. Setiap huruf dalam salat panika kenging ganjaran 100. Mun asolat mancing. Enggi. Ini penting ke panika para ajunan sedaya langkong-langkong santri kain tahu usahakan pernah hatam Al-Qur'an tepaan asolat. Mun para imam lambak para ulama napa boleh Sayyidina Utsman. Bada para ulama ni ka ben rakaat hatam. Ben rakaat. Mereka hatam ben rakaat. Masya Allah berapa? Mun kulaban sampean para hatam aja yang ladepak ka kolhub. Kubuan ahad nunduk liya. Tak hatam keng para iya. Depak kakol setiap huruf oleh 100. Nika mun sempat para ajunan sedaja ke panika bagus panika. Mun bisa usaha aki patau rasana hatam Quran tepana salat. Ngobangin Quran kene kak disa mun upamane si raja bag berak sing eba saya nambia ngangkui Quran saya bag kene atau ngangkui Quran jusan kasa nggih kan bada jusan. Nah kasa deki bila lampon aruku sabak beri korsen yang setin sabak on laon aruku deki bila manceng kalak boleh on laon cak abang gerepang betal lagi mau napang gerepang bocang sabak ya betal soalnya abang gerepang. Nah ini kan karena mun kelas sesampian nih kayak bos-bosoki keton melarat siapa Al-Qur'an nih. Ada cara nang maus Quran kalaban muka Al-Qur'an bahkan bu jak todu sampian si muka Al-Qur'an bol orang apal Quran sekali maus Al-Qur'an lebih bagus ngabas tolesan sebenarnya ya Al-Qur'an sanajan apal ulama fikih ada busa panika arapa bolana ngabas Quran ngabas tolesan dengan mushaf nika aneka ganjaran lampon dari mata panika ganjaran ada timun macan dengan ateng maka tak oleh ganjaran ngabas mushaf Al-Qur'an pon dadi setong huruf oleh ganjaran 100 mun ibaca tepaan asolat pas mancing mun toju sampean orang sholat sunat panika gak oleh asolat sunnah kengeng toju teka tada ngodur tak masalah asolat tarawih toju sampean oleh asolat duha asolat tahajud toju oleh cuma kenjerna le separuh oleh saikat lemun ibaca toju kepanika per huruf oleh saikat kengen per huruf kengeng saikat genja. Ani kan di dalam sholat, mun tada odor, mun jad odor tak kelar mancing ke toot, ya njak pakun teka toju jad pakun oleh 100 tak eko orangin. Mun keng karena nakal selesai mancing apa toju, ini kese eko orangin. Sebab mun sholat sunat, oh kumalagar kengeng sholat toju. Jabuna Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Zubat, sumal julusu jaizun bin nafli liwairi odren wahwa nisful fadli. Orang sholat sunat kebanika. Asolat sunat raweh napa tada odor tojo tak napa pun tan oleh keng genjer na oleh separuh na orang saya asolat mancing lah ini kemudian dalam solat beda dua pamilihan bisa oleh 100 bisa oleh saikat nomor telok setiap huruf oleh sageme genjaran setiap huruf kengeng sageme engki panika manabi maus Al-Qur'an
Kenapa tak harus hatam punten? Si penting maus Al-Quran, maus kul huwallahu ahad. Terus ada bapak ayat Al-Quran. Baca di luar na solat sambi andi udu. Atadarus marina terawian niki. Sambi maus Al-Quran beniding waktu na solat. Kasa pun tak solat kasa atadarus. Kak bisa satu huruf pas tepan andi udu. Andi udu maus Quran andi udu di luar na solat. Setiap huruf kak ditokengeng sapuna peganjaran sagome. Nah, nomor 4 si terakhir setiap huruf kak ditokengeng 10 ganjaran. Engki panika maos Al-Qur'an jelas tak gerak salat, di luar da salat pas tak andi udu. Tak andi udu. Nah, kemudian tembang cungke cungan metek patek monyet. Maus Al-Quran, maus kul huwallahu ahad tandi udu satu huruf kengeng ganjaran sapa? Mun sambi andi udu setong huruf kengeng sageme. Mun sambi asolat, mun mancing sambian maka setong huruf oleh serak. Lamun toju maka setong huruf kengeng seket. Nikah fadilah cema-cema gencerna orang maus Al-Quran. Mentir pengajian penegah dari kitab-kitab selampun dibaca betan kaulah. Tigala segone, tegala tak lebur, sepenting tambahin ilmu, manfaat, barokah, deki. Barokah sing ngarang kitab semacam telok rela mau gelak lampun le terangaki. Mantir akiliyah dek kabupaten Kulisteja benda nak foto nah sampai teti orang selebur ngaji Al-Quran lebur alatin ilmu agama. Amin Allahumma amin. Sekak dintoh dari betan kula anyon saborah ning awal gelak nika asala kerja nik sakone tapi insyaallah kemenika banyakan pengaji nah etembang kerja niki dadi teti kemanfaatan terus ilmu agama panika latin terus kumandang aki raya aki siar Islam langkong sia hubungan kalaban Al-Qur'anul Karim korang langkonge pun anyon saporah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah sateja si apol kompol panika tetiake orang-orang sekabelesin ban ajunan. Waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan maksuma sampun aku per asapesa satejana maka papesa papencar idem kabadan irak saben ijaga sareng ajunan. Allahumma kama jama'tana fi hadhihi lailatis sa'idah ma ahlil Qur'an ijma'na ghadan fil jannah ma haula'il kiram. Ya Allah hakati ajunan mapol kompol di dalam sateja ban orang-orang ahli Quran siapun hatam Al-Quran menika ya Allah pakompol laki juga di dalam sateja sanajan di dalam bani orang ahli Quran tapi di dalam lebur dak ahli Quran pakompol laki ning swarga karang ban orang-orang sa ahlul Quran. Ya Allah ya Karim ya Rahman Rahim ijzihim jazaan wafiran ya Allah kamilan muyasaran. Ya Allah paringin balisan satejana ke menika ya Allah sela ampun hadir di maka diman ngorbanaki tenaga ban satejana paringin balisan kaleban balisan selebih bagus fid dunya wal akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun salin al-Fatihah. Saudara, kembali lagi bersama kami Majelis Sholawatan Nufus. Kami aturkan satu tembang lagu terakhir untuk jenengan sedaja sambil lalu mengiringi para tamu undangan yang sudah beranjak dari tempat ini dan mau pindah ke rumahnya masing-masing dan selamat sampai tujuannya bersama asisi rekod dan juga sahabat audio. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sunan Gresik kondang ilmu dagangi bersama sahabat audio. Sunan Ampel falsafah muni-muni
Sunan Giri tembang dolalane Asisi Rekor Sunan Bonang musisi gamelane Sunan Rajat bepali pitune Sunan Kali Joko wayangane Sunan Muri yang putra di sini Sunan Kudus gede toleransi Sunan Gunung Jati politik ayo podo ileng salawase. Masih suasana foto bersama santriwan santriwati kepada seluruh para wali santri dipersilahkan. Mumpung masih ada ACC Rekod. bersama sahabat audio ACC Rekod. Asik. Musik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Gunung Jati Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makdum, Sunan Rajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi' asyadi wa daraji, atfat ayyaji ratal alami, ya uhail al-judi wal karami wal karami. Datar saja peluang kedua cukan peserta Al-Quran. Yang mau foto silahkan ke sektor utara. Sunan Gresik kondang ilmu dagangi, Sunan Ampel falsafah molimone, Sunan Giri tembang dolalane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Rajat bepali pitune, Sunan Kalijogo wayangane, Sunan Muri yang putra di sini, Sunan Kudus gede toleransi, Sunan Gunung Jati politik ayo podo ini salawase. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi' asyani wa daraji, atfat ayyadi ratal alami, ya uhail al-judi wal karami wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi' asyani wa daraji, atfat ayyadi ratal alami, ya uhail al-judi wal karami wal karami. Bersama sahabat audio ada Dimas Lolo di sana dan juga ada Mas Fandi. Wah, asik bro. Sunan Gresik kondang ilmu dagangi, Sunan Ampel falsafah molimone, Sunan Giri tembang dolalane,
Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Rajat Pali pitone, Sunan Kali Joko ayangane, Sunan Muria ngamu tradisine, Sunan Kudus gede toleransiine, Sunan Gunung Jati politike, ayo podo ini salawase. Rasulullah salam alaik ya rafiq al-syadi wa daraji atfat yadi atal alami ya tuhainal judi wal karami wal karami. Hadirin yang berbahagia, seluruh tamu undangan yang kami muliakan dan seluruh para jajaran panitia di acara Hotel Quran santriwan santriwati Musalla Miftahul Jannah, kami aturkan banyak terima kasih, terutama kepada seluruh para keluarga besar dari Al-Ustaz Abdus Salam selaku pengasuh Musalla Miftahul Jannah, dan juga kami aturkan banyak terima kasih kepada seluruh para panitia, khususnya kepada seluruh wali santri dari seluruh santri yang Hotel Quran di kesempatan malam hari ini. Semoga ilmunya manfaat barokah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula Asisi Rekam yang turut mengabadikan suasana penting di kesempatan malam hari ini di acara Hotel Quran. Kami aturkan banyak terima kasih yang sedalam-dalam. Ada juga sahabat audio yang menemani kami dari sejak awal sampai saat ini berakhir. Kami aturkan banyak terima kasih, utamanya kepada pimpinan sahabat audio. Ada Bapak Yanto Setak Kening Tero yang kali ini bersama kami, bersama seluruh santriwan santriwati Musalla Miftahul Jannah. Kami aturkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya. Dan juga kami mohon maaf apabila ada kesalahan dari Majelis Sholawat An-Nufus dari sejak awal sampai saat ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami merupakan manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Kami mohon maaf yang tak terhingga. Motor bangkong mak kabebena kanal pot bernana mira, motor kasaon atas setuju pamanggina. Salah lepotnya on sapora. Seluruh panitia yang sudah meluangkan waktunya untuk saat ini dan juga sampai besok insya Allah, kami aturkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya, karena jeripayahnya merupakan ibadah yang merayakan acara Hotel Quran di Musalla Miftahul Jannah. Motor pakrom mak kebebena kabeli ke melihat ale motor sakalangkung atas setuju pamanggina malar moga disetepangki oleh An-Nufus Jaran Goyang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga bermimpi An-Nufus. Untuk selanjutnya kami aturkan sahabat audio.